So mga boss, finally napunta sa Siquijorno at around 2 in the afternoon. So grabe kainit kayong panahon sa Siquijor Port. Boss, thank you ma'am, thank you ma'am. 3, 2, 1. Okay, let's go. Good afternoon mga boss, Kuya Elmer here. So May 15, 2026 no. So today mga boss, natakaroon sa Siquijorno kay gadort sa atong sold unit is a Sportilog 2017 Toyota Vios G variant manual transmission, budget mail also. So I think this is 105 or 105 units. Sold units only from secure buyer. So full check lang natin sa itong ano niya. So our buyer ani is from Siquijor. So nagikanta kanina sa Cebu City early kaayo and then nagbiya dumagiti ta. So time check alas 3 sa kahaponon. So ato na ning ihatod sa balay sa buyer. So let's go. So mga boss, 7:20 in the morning no, abot na ta dire sa Liloan, Santander Port. So huli makasakay tag sa iyo pa doon secure ani. Right. Santander.
finally nabot na sa Secure no at around 2 in the afternoon. So grabe ka init kayong panahon sa Secure Port, right? So before, of course, before natin i-turnover no at yun i-parwasa first para just to make sure nga presentable yung kayo ating unit. So tested long drive, almost 170 kilometers siguro. So non-stop, grabe, latos ra gyud. Cebu City, Toliloan, Dumaguete. So of course ang atong gi-monitor diha ang number 1 good is ang engine performance nga malikayan gyud nato ang overheating. So far wala gyud ni overheat ni unit numbers. So welcome to Secure. So dirita left side kita tag pa car washan. So I think parang na dirito nagatbang, right? So isang pagapahan. Okay. Boss, thank you ma'am. Chat lang.